Halo, halo, boleh dengar? Alright, okay. Selamat malam semua. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Type boleh kat chat. So saya tahu ya. Okay, so hari ini kita ada banyak updates, okay, tentang eShop, okay, tentang e-recognition feature baru. Kita juga ada updates on MyLU, macam mana nak dapatkan lebih banyak credit limit untuk pembelian anda. Okay, so hari ini we relax, santai-santai. Okay, you just have a short session on some updates that you might want to know lah. Okay, so ada apa-apa rakan-rakan kongsi ataupun kawan-kawan atau downline, upline, okay, yang nak belajar tentang updates yang kita ada pada malam ini, pada bulan ini, jemputlah mereka ke Shom Tech Talk kita hari ini. Okay, jemputlah semua, Okay, sudah makan, belum makan pun jemput saja. Boleh sambil makan, sambil dengar. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memulakan presentasi saya hari ini. Okay, selamat malam CDM dan para usahawan Shom. Okay, nama saya Edward, long time no see ya. Dan saya daripada bahagian marketing dan saya yang menguruskan projek transformasi digital untuk Sahajida HiO. Okay, projek transformasi digital kami merangkumi laman web, Shom Member Portal dan sistem back-end kami. Okay, dan hari ini saya ingin mengalu-alukan semua orang di sini yang menghadiri Shom Tech Talk, okay, kita pada malam ini. Alright, so our focus hari ini, apakah fokus kita? Alright, so konsep Tech Talk hari ini kita akan lebih direct pada maklumat tentang new feature, okay, pada malam ini. Alright, e-recognition. Okay, kita ada eShop tips and tricks dengan updates tentang new and renewal subscription to eShop. Okay, dan kita juga ada some information on MyLU, Merchant Plus dan Credit Plus. Macam mana nak meningkatkan credit limit anda untuk pembelian yang lebih besar, lebih banyak. Okay, excited tak? So kita ada beberapa topik yang kita nak cover hari ini. So, jika anda ada kawan-kawan atau rakan kongsi yang ingin tahu tentang feature semua ini ataupun nak tanya tentang MyLU, macam mana saya nak boleh dapat lebih banyak kredit untuk pembelian, macam mana saya boleh let my customer dapat lebih banyak credit limit untuk pembelian mereka, untuk sales anda. Okay, jangan risau, hari ini saya akan cover. Alright, so first off, kita ada latest update, the newest update kepada Shom Member Portal. Alright, Shom Member Portal kita sudah lama, dan kita juga every quarter kita ada sikit-sikit update untuk increase the user effectiveness dan user friendliness of the Member Portal so that you have an enjoyable experience. So hari ini saya nak introduce the new feature for Member Portal Shom, e-recognition. Mungkin anda dah tersempak, mungkin anda dah ternampak, okay, dalam tab mana? Tab Shompreneur anda, okay. So feature ini adalah e-recognition. Okay, your digital certificate sudah land. Okay, sudah arrive, sudah tiba lah. Okay, so kita ada e-certificate, okay, untuk pangkat-pangkat CDM, DDM, DSM, SSM sampai SM. Alright, so siapa yang sudah nampak feature ini kat Member Portal? Siapa sudah nampak? Jika yang sekarang masuk login dan masuk untuk tengok, untuk nampak pun kira juga. Okay, so siapa sudah nampak? Boleh type dekat chat. Okay, saya sudah ternampak e-certificate saya. Okay, so saya ada tengok, chat sudah ada. Alright, so apakah feature ini? Fungsi feature ini simple saja. Alright, feature ini adalah
sertifikat anda bila anda naik pangkat. Okay, ini akan available as soon as your rank is confirmed. Anda boleh pergi ke tab Showpreneur, alright, dan pergi ke tab e-recognition. Sudah boleh nampak, okay, sudah boleh nampak sertifikat cantik anda. Alright, so e-certificate ini ada nama anda, dated and signed. Alright, so generated in high quality PDF format. Okay, apakah yang akan show up di sertifikat anda? Okay, mari kita tengok. Okay, macam ni, Certificate of Achievement. So, apabila anda sudah naik pangkat ke Sales Manager, let's say for example, anda akan menerima sertifikat anda dengan nama dan tarikh anda, naik pangkat anda. Tapi, so ada name, ada tarikh juga, tapi ada CDM yang tanya saya, kenapa saya punya sertifikat tak ada tarikh lagi? Ini kerana kita punya sistem, kita introduce in 2017. So data yang kita ada sampai 2017. Tapi jangan risau. For those CDM dah lama dengan Shop, pasti anda nak tahu kan. Jika saya join pada 1999, wah saya pun nak show kan. Tapi jangan risau. Okay, dulu kita punya data collection belum ada masa internet kan. Belum ada zaman data, belum ada zaman informasi. So kita juga ada keep records, tapi untuk show all these data keluar, all these records, okay, kita perlu masa sikit. So those yang sudah naik pangkat early, awal-awal, jangan risau, we are working on it, don't worry about it. Kita perlukan masa yang lebih untuk show, okay, correct it for you. Alright. So ada apa question boleh tanya saya tentang e-certificate ini. Alright. So next up, apakah kita boleh tengok lah. Okay, so apakah the look and feel of setiap e-certificate? Boleh kita tengok SM. Okay, SM rank. Okay, jika anda tengok dengan teliti, boleh tengok setiap e-certificate. Okay, setiap e-certificate logo dia beza sikit. Untuk SM dan SSM, it looks like this. Okay, it's a little bit different if you can notice. Alright, untuk Diamond Sales Manager, boleh tengok ada satu belian, ada satu diamond kat sana. Untuk Double Diamond, alright, kita juga ada design yang unik. Of course, yang tertinggi Crown Diamond Manager, kita ada satu crown. Of course, with the logo. So, naik pangkat sampai Crown Diamond Manager, dapatkan semua e-certificate. Dan jika sudah dapat e-certificate, boleh tak saya print? Boleh tak saya frame? Boleh, no problem. Alright. Okay, how to view and print? Okay, untuk access, very simple. Go to Showpreneur tab yang saya show tadi, e-recognition. Okay, pilih rank yang anda nak print. Okay, download and print. Simple saja. Macam mana? Okay. So, bayangkan ini laptop anda. Okay, anda boleh go to sini dulu. Okay, e-recognition, Showpreneur tab, e-recognition. Okay, go to Showpreneur tab, klik, masuk, dan kat left side, sini. Select your rank, okay, with your e-certificate to view. Okay, nak rank apa, nak print yang mana, select rank itu. Okay, dan last but not least, kita ada print button. So, apabila anda tekan print button, dia akan auto download dengan PDF yang high quality untuk kegunaan anda untuk print. Okay, nak print ataupun nak frame pun boleh. Okay, your freedom. Alright. Alright, itu saja untuk e-recognition. Ada apa-apa questions atau troubleshooting, boleh tanya saya. Okay, you have my phone number. Okay, dan next kita akan move on, okay, to eShom updates. Alright, so eShom, share more, earn more, right? You have your website link, okay? You've been sharing it. Okay, it's very useful for you. Tapi bagi some yang belum menggunakan eShom, they have a very short quick update, quick recap on apa tu eShom. Okay.
So eShop Preferred Customer Program. Ini adalah satu e-commerce platform untuk anda, bagi anda target customer. Alright. Ia juga merupakan website dan online identity anda. Alright. So jika anda ada eShop website sendiri, let's say nama saya Edward. Okay, so mungkin eShop link saya adalah edward.shom.com.my. Saya boleh bagi e-commerce platform ini kepada customer saya. Okay, mereka boleh membeli belah. Alright. So, ia juga merupakan satu dropshipping platform. Okay, dropshipping platform iaitu apa itu dropshipping? Dropshipping konsep dia simple. Okay, saya pass website ini kepada customer saya. Okay, customer order, tapi saya tak perlu hantar. Okay, semuanya Shom akan settlekan. So, once customer sudah order, sales masuk kepada anda. Tapi shipping, jangan tak payah risau. Shom akan settlekan. Packaging, tak payah risau. Shom settlekan. So, ini ia macam satu dropshipping platform untuk anda, satu service. Okay? Kita juga, yang saya mention tadi, shipping dan packaging services. Ia juga merupakan satu networking tool. Bayangkan anda ada satu name card anda yang buat cantik-cantik. Boleh letakkan URL anda. Okay, let's see, edward.shom.com.my. Best kan? So ada your own website that is official under the company name. So good, right? Alright, dan kita juga boleh menggunakannya sebagai satu call to action. Bayangkan anda membuat selling online, okay, mereka sudah nak beli, macam mana? Sharing saja, kasih sharing saja. Okay, bagi dia link, bagi customer link. Apabila anda buat live, mereka nak beli, boleh beli otomatik sendiri. Tak payah risau, tak payah take order. Everything very simple for them. Alright. Last but not least, of course, ia juga merupakan satu product library bagi customer-customer anda yang baru. Okay, mereka tak tahu apa tu Shom, apa tu produk-produk, ataupun mereka tahu Mincave saja. Bagilah website. Bagi saja website, mereka sudah tahu apakah produk dalam Shom. Okay, so kita tengok sini ya. So, distributor to customers, okay, customers beli daripada eShop, eShop akan hantar kepada customers. So, everything is automated. Anda hanya perlu share link kepada customer anda. Apabila mereka beli, mereka discover new products kat eShop. Mungkin mereka tahu Mincave saja, tapi masuk eShop, wah, saya nak beli berus gigi, saya nak beli sabun, saya nak beli GTX ataupun Easy Grow. Okay, mereka akan discover more about the world of Shom, dan mungkin mereka akan jadi one of your distributors, one of your downline, kerana mereka expose to the many products that they are interested in. Okay, so for a quick summary, okay, macam mana kita boleh share dan earn dengan eShop, dengan PCP Preferred Customer Program ini. Okay, hanya perlu share, okay, kat eShop link anda kepada social media platform. Okay, mungkin anda hari ini explain tentang Mincave, share saja link Mincave. Okay, the more you share, the more you earn. Okay, customer benefit apa? Authentic Shom products. Jangan akan risau, tak akan risau dia tiruan atau apa, dia confirm original. Okay, dan anda boleh sell dengan CP price. Okay, how about you? You earn retailing profit, CP minus TP. Anda akan earn PV dan BV melalui eShop. Okay, dan high potential dia akan sponsored by you later. Tapi jika nak negotiate dengan eShop dengan eShop PCP pun boleh. Kita boleh share customer baru. Okay, your eShop promo code. Okay, eShop promo code ini bagikan extra push, okay, bagi customer untuk membeli barang. Yes, the website show price ini, tapi boleh gunakan promo code saya. Promo code saya, dia akan pay less, okay, 10% daripada CP price. Tapi anda still earn retailing profit. PP minus DP. Anda earn point value, anda earn BV, okay, dan semuanya sama. Dan of course, customer akan tanggungkan delivery charges. So anda tak perlu pergi deliver, anda tak perlu pergi ke to mailbox, tak payah pergi ke to pigeon untuk hantarkan barang. Ini semuanya Shom akan handle.
So saya akan buat satu quick recap on apa tu PP price juga. Okay. So bayangkan PP plus go 247. PP price adalah 10% up to 10%, 222.30. Okay. So anda beli dengan distributor price kan 205. So apabila anda sell kepada retailing profit kepada distributor adalah sold at CP price anda untung RM42 ataupun anda sell at PP price RM17. Kerana online, customer anda mungkin yang baru, mungkin yang tak tahu tentang Shom, tak tahu tentang anda, tapi anda buat live, mereka interested, boleh masuk website tengok, ada official price and everything, mereka boleh gunakan kupon, no problem. Mereka boleh gunakan your promo code to enjoy the discount. So saya pun nak update lah tentang how do customers buy at eShop. Ini cepat saja. Seperti online platform yang lain, mereka haruslah pilih item mereka dan mereka apabila pergi ke cart mereka, add to cart trolley mereka, mereka boleh check out dan letakkan kod anda untuk enjoy the discount, promo code, dan mereka boleh beli terus kepada billing address mereka. So eShop is very easy, very simple, for everyone to use, especially for siapa? For newbies. Kita ada newbie yang baru join Shop. Jika mereka tak pandai sell ataupun takut nak keluar, mereka boleh gunakan eShop link mereka untuk menjual produk-produk mereka terus kepada customer mereka. Tapi saya akan show sikit information lah tentang kerana ada yang tertanya-tanya juga. So ini adalah macam mana third party platform mereka charge seller. Sometimes ada orang ada distributor yang suka gunakan third party platform untuk sell barang-barang mereka. Tapi anda tahu tak, jika gunakan third party, mereka akan ada charge lain. Dia ada commission fee, dia ada payment fee, dia ada shipping fee. So add up semua, mungkin dia akan sell less than mereka earn, mungkin mereka earn lesser. So boleh tengok kat sini, dia akan, ini one of the examples lah, mereka akan charge commission rate. Dia akan commission rate ini around 5%, ada yang 3%, 5%, 8%, malahan juga ada yang 15%. Dia ikut platform. So lebih tinggi, lebih banyak dia tolak daripada price anda. So mungkin you're selling at a loss. So explaining sikit, ini contoh saja. Kita let's say product price 120. In the end, after deduct everything, so you sell 120 tapi ambil balik 106 saja. Alright, so buat a simple comparison lah. eShop kita tak ada commission fee, kita tak ada payment fee, dan kita tak ada shipping fee. Everything is paid by Shop. Customer pay. Untuk third party platform kita ada commission fee, kita ada untuk commission ini untuk Lazada, Shopee earn. Ini 2% payment fee untuk siapa? Untuk IP88 earn. Kita ada shipping fee juga untuk shipping firm earn. So in the end, your net profit in eShop adalah RM20, tapi jika sell kat third party platform RM6 saja. Less than, just sikit saja. So delivery dan packaging handled by Shop, dan third party platform, seller akan pay shipping sendiri lah. Sometimes saja ada customer pay. And of course traffic, walaupun traffic third party platform dia banyak, tapi banyak juga orang lain yang sell. So jika anda nak pergi ke halaman nombor 1, anda haruslah pay lagi, fork out more money to pay to be the first. So mungkinlah at the end of the day you're doing at a loss.
For eShop preferred customer program, the traffic is self-generated. If you have a following, if you already have your friends and family, very easy. You just share your link, okay, and they can buy very safely, okay. So tak payah rasa stress jika dia tiruan atau tidak. Kerana jika kita untuk gunakan third party platform, dia ada banyak tiruan dan ia tak compliant dengan kita punya code of ethics. So for eShop, no problem. Then what is the impact? The impact of third party platform? Okay, yes, you can get immediate sales, you boleh clear. Tapi ada banyak price war dalam third party platform. For the health of your network and for the health of every distributor kat Shop, okay, this short term gains is not worth it. Kerana mereka akan ada price war, cheaper and cheaper and cheaper sampai ia langgar peraturan, langgar code of ethics. So we don't want that to happen. We want healthy competition and healthy network growth. So for those yang gunakan eShop, anda akan enjoy, healthy network growth. Okay, ini adalah satu newbie friendly ecosystem. Okay, untuk orang-orang baru, mungkin anda recruit satu downline. Okay, dia adalah satu orang yang mudah. He's young, okay. Dia ada TikTok follower yang banyak, dia ada Instagram follower yang banyak. Dia boleh gunakan traffic dia sendiri untuk sell eShop products mereka sendiri. Dan mereka gunakan untuk branding mereka sendiri juga. Okay, so in a sense, kita akan membangunkan newbie kita, menolong newbie kita, downline kita yang baru join, okay. Ada satu platform, okay, yang mereka boleh gunakan dengan selesa, okay, dengan selamat, okay, dan of course their customer have more trust in them as well. So in the long term, it's very beneficial for us to use eShop together. And of course, as I said just now, the price is fixed and same for all, okay, and for third-party platform, ia uncontrolled dan unregulated. On top of that, kita ada banyak barang-barang tiruan juga di third-party platform, so we want to avoid that as well. Okay. Okay, so saya tadi cakap dia satu newbie friendly, okay, ecosystem, okay, newbie friendly ecosystem kan. So untuk new members ataupun member-member kita yang belum cuba eShop, mungkin anda yang belum cuba eShop, okay, anda boleh join the eShop program for free during registration under the sign up form. Apabila anda sign up, okay, new member, mereka boleh opt in, okay. It's a 1-year free trial untuk eShop program. Okay, members akan receive eShop website anda dengan e-store dan personal promo code. So new members are especially, they akan enjoy the first year for free. Okay, first year for free. Mereka boleh opt in during registration. Okay, untuk apabila mereka sign up, okay, mereka boleh pilih dan join as a new member. Untuk anda yang tak pernah sign up juga, boleh pergi ke subscribe juga. Alright. So untuk yang existing nanti saya akan beritahu ya. Okay, so how to sign up? So kita ada tengok kat right side sini, kita ada Shompreneur sign up form. Okay, kita ada yang baru punya kat bawah. Okay, apabila mereka almost want to confirm, mereka akan tengok ada satu eShop program subscription. eShop program subscription. Ini adalah optional. Okay, ini adalah free 1 year. Okay, so mereka akan pilih, boleh tick jika mereka nak, ataupun later pun boleh. Jika mereka tick dan letakkan preferred name, mungkin nama mereka Fatima, okay, mereka boleh letak fatima.shop.com.my. Jika siapa Puan Fatima yang sudah gunakan, sorry ya, saya gunakan example saja ya. Okay, so jika dia nak nama apa dalam URL cantik-cantik mereka, boleh letak kat sini. So apa yang mereka perlu buat? Tick saja dan letak nama yang mereka suka. That's all. Okay, no fees for the first year, no registration yang complicated. Okay, very simple only. Okay. Untuk mereka yang belum cuba eShop,
existing member yang belum cuba, okay, anda boleh subscribe. Okay, anda boleh subscribe, okay, di bawah sana, tab eShop, okay, subscribe dan enter your preferred link sama dengan tadi. Key in saja Fatimah, okay, dan submit. Okay, the first year kita bagi free, alright. So what about the next year? So I will update. Okay, so existing user, kita ada dua option. Satu option yang jalan melalui subscription. Okay, ini adalah RM36 per year. So satu bulan hanya RM3 saja. Satu bulan RM3 saja anda akan dapat URL website anda, e-store for your customers, library for over 600 Shom products. Okay, a personal 24-hour e-assistant. Macam mana cakap? Dia always online punya. So mungkin customer anda you bagi link, okay, pada pukul 8 malam sekarang pagi. Tapi dia fikir-fikir nanti pukul 2 malam, nanti dia nak beli. Anda tak perlu handle dia punya case. Dia boleh sendiri beli dengan sendiri saja. Masuk link balik, beli, sudah masuk sales anda. Anda tak perlu buat apa-apa saja. Share saja. Okay. Dan of course tadi yang saya mention, drop shipping services juga. Okay, drop shipping services, Shom akan hantar bagi anda. Okay, so tak payah risau tentang ordering, tak payah risau tentang delivering, packaging, semua settle. So ini option satu. Option satu, jika anda sudah expired, nak renew balik, okay, RM36. Okay. So kita ada option 2 juga, how to renew your expired eShop link. Okay. Sorry, macam mana nak? Sorry, sebelum saya move to option 2, inilah cara untuk renew. Okay, masuk ke renewal, okay, dan pergi ke bawah payment option, bayar RM36 dan sudah boleh renew. Alright, done. Okay, done. Inilah cara untuk renew jika sudah expired. So cepat-cepat renew. Tapi jika anda belum expired, jangan risau. Okay, kita ada eShop Active Renew. eShop Active Renew. Jangan risau jika belum expired. Okay, so anda boleh check jika belum expired. Jika anda pernah gunakan eShop, jika customer anda pernah beli daripada anda eShop, okay, satu transaction saja, tak kira Mincave, tak kira dia floor cleaner ataupun apa-apa sahaja, okay, as long as ada orang beli daripada link anda, next year anda dapat free. Free one more year lagi. Okay, kita activated upon purchase via your personal eShop website. Okay, so akan automatic, tapi renew, automatic kita extend satu lagi tahun. So macam mana nak renew next tahun lagi? Tak apa, next tahun, next year, dia ada buat satu lagi payment, free lagi 1 year. Okay, 1 year. Okay, kita akan automatically renew untuk anda. So as long as you keep active, keep sharing, okay, tak perlu bayar apa-apa saja. So it's very simple. Just share your link saja. So then dia sudah automatically renew. Okay, so saya akan ajar macam mana check ya. Okay, so macam mana nak renew free dengan active renew? Actually tak payah buat apa-apa saja, hanya perlu check. So boleh pergi ke info eShop sini, okay. Then you go to your eShop subscription sini, ada akan tengok, okay, end date ini mungkin bulan 10, okay, Oktober, okay. Dan jika anda tengok, okay, auto renew sini namanya active, means what? Maksudnya apa? Maksudnya active, next year sudah free, dia akan automatic renew apabila sampai Oktober 14. Dia akan automatic renew. Jangan risau. Dia akan automatic renew. Jika dia inactive, means that anda perlu buat satu transaksi. Customer anda beli daripada anda satu kali saja. Dan dia akan tukar jadi aktif. Itu saja. Simple as that. Okay. So any questions boleh tanya kat chat. Okay. Macam mana nak active renew dengan free? Okay. Basically tak payah buat apa-apalah. Hanya check auto renew aktif ke tidak.
Jika belum aktif, kasih share kepada customer anda. Itulah saja. Okay? Simple kan? Tak payah risau nak subscribe atau apa-apa. Semuanya automatic. Alright. Okay. So sebelum saya pergi ke MyIOU, sebelum saya move to macam mana nak dapat kredit limit yang lebih banyak, saya ada satu tips untuk share e-shop link dan promo code ya. So some yang sudah tahu, sudah mahir nak tahu macam mana nak share link mereka. Okay, so saya show example ini, Terra for Life. Okay, saya share link ini e-shop.com.my kan. Okay, sepatutnya saya perlu share macam ni tak? Saya ada trick yang lain. So, sepatutnya share macam ni. e-shop.com.my, okay, kategori Terra. Okay, so link ini jika saya klik, dia akan hantar saya ke Terra punya, anda punya Terra page punya brand page. Okay, so okay, bayangkan ini E adalah Edward, edward.com.my, okay, PB Terra. So jika saya share, dia akan pergi ke terus ke Premium Beautiful Terra. Okay, so the important point is to share the right link, call to action ya. Bayangkan, okay, link dua ini, satu adalah e-shop.com.my, satu adalah e-shop.com.my, BB Glow. Okay, anda jika buat live ataupun share post tentang BB Plus Go, anda patutlah share link inilah yang lebih baik. Okay, so kerana mereka klik, dia akan terus ke page anda dan BB Glow page. So dia nak beli, terus boleh tekan buy now, lebih cepat. Okay, so next tips and tricks. Okay, yang kedua, okay, yang macam mana nak share, okay, e-shop link ini. Yang penting adalah anda melalui, okay, website anda. Let's say saya edward.shop.com.my. Okay, saya pergi ke Mincaf product page. Saya klik, okay, shop, okay, kategori, okay, masuk ke Mincaf. Okay, saya dapat link ini, link Mincaf Enhanced Formula. Saya copy link ini dan saya share ke post saya ataupun share ke live saya. Terus mereka nak beli Mincaf, boleh add to cart dah. Tak payah cari-cari mana Mincaf. Ya, saya sudah give up lah. So bagilah mereka tak ada alasan untuk give up. Teruskan journey mereka terus kepada Mincaf. Jika anda buat tentang Mincaf ataupun anda buat live untuk BB Plus Go, jangan bagi mereka ada jalan lain, terus add to cart. So remember, jika nak share link, teruslah share e-shop link yang produk yang anda promosikan. Alright, so ada apa-apa tentang e-shop nak tanya, anytime boleh tag saya, anytime boleh tanya saya. Okay, dan saya akan teruskan ke MyIOU. Ini yang yang kita ada soalan-soalan yang kita tanya hari-hari lah. Kredit limit cukup tak? Tak cukup atau cukup? Jika nak kredit limit yang lebih banyak, apa yang saya perlu buat? Apa yang customer saya perlu buat untuk dapatkan kredit limit yang lebih banyak, lebih besar, so that saya boleh beli barang yang lebih, okay, bernilai lebih banyak, lebih besar. Macam mana? Okay, so first thing, tips pertama. Saya ada 2 tips hari ini untuk MyIOU. Tips pertama, Credit Plus. Apa tu Credit Plus? Credit Plus untuk MyIOU adalah satu cara untuk meningkatkan kredit limit anda sampai ke tahap yang ada limit lah. Okay, first, jika anda letakkan debit card, dalam MyIOU account anda akan dapat up to 3,500. Okay, macam mana nak dapat? Okay, macam mana nak dapat? Hanya perlu klik, okay, and register dengan submit, okay, utility bill dan bank statement. Sudah boleh send to mereka punya approval.
apabila mereka approval, anda akan dapat sikit increase ataupun increase yang banyak. Okay, depends kepada credit score dan approval anda. Okay, jika credit card macam mana? Jika credit card up to 10,000 ringgit, 10,000. Jika anda letak credit card kepada My IOU account anda. Okay, so apa yang perlu submit? Sama juga, dan tapi add on satu lagi credit card statement anda 1 bulan. Okay, nanti saya akan jelaskan. So, jika anda sudah ada My IOU account dan anda mau lagi banyak credit limit, anda boleh apply terus di halaman pertama. Okay, untuk dapatkan either debit card 3,500 ataupun credit card 10,000. Bukanlah mesti dapat 10,000, mungkin akan increase 1,000 ataupun increase 2,000 ataupun increase 3,000. Dia depend kepada credit score dan approval. Okay. Alright. So how to apply for credit plus? Okay, in My IOU, simple saja. Untuk dapatkan higher credit limit dan lebih flexibility untuk beli barang, di halaman pertama anda boleh tengok. Okay, you can see there is this one to increase your credit limit. Ini adalah credit plus ataupun butang ini credit plus. Okay, apabila anda tekan dan klik continue, anda akan di prompt untuk upload utility bill. So utility bill adalah electric atau water bill, nama anda dengan alamat anda. Okay, tapi jika electric bill, bil elektrik atau bil air bukan atas nama anda, macam mana? Tak apa. Okay, boleh gunakan consignment note. Okay, boleh screenshot consignment note ataupun beli-beli barang kat platform Lazada, Shopee ataupun apa-apa website, ada penghantaran kepada rumah anda pun boleh snap. Okay, asal dokumen itu, okay, mungkin mereka deliver barang kepada rumah anda, receipt itu ada nama dan alamat anda, dan sudah okay. Dia hanya nak check, okay, you proof of residential address nama anda. Okay, next up, bank statement. Bank statement 1 bulan, okay, boleh dapatkan daripada Maybank to You ataupun apa-apa online daripada anda. Okay, so ini 1 bulan saja. Dan some yang ask, oh saya ada banyak bank, gunakan bank yang mana? Gunakan bank yang anda dapat say salary, ada gaji masuk, gunakan yang itu. Okay, so that mereka boleh check, okay, oh ada layak tak masuk, okay, My IOU punya credit limit, layak kelakian berapa, depends kepada bank statement. Dan last but not least, jika anda ada credit card, okay, tambah lagi satu latest credit card statement. Jika debit card, utility bill dan bank statement saja. Saya tengok chat, yes, boleh gunakan consignment note juga, asal consignment note itu ada nama anda dan alamat anda. Okay, sometimes bill telefon pun boleh, mungkin Maxis, ada nama anda, alamat anda, billing address, sudah cukup. Okay. Dan after that, you complete your application by submitting the documents. Mereka akan respond, okay, within 2 working days. Okay, sometimes mereka akan email lagi ataupun call, okay, untuk check out betul ke anda nak apply. Okay, mereka akan double check. Sometimes mereka akan call. So jika ada call, remember to take up the call. Dan check email, mungkin mereka perlukan dokumen-dokumen yang lain ataupun dokumen tak clear, mereka akan email dan akan hantar satu link. Ikutlah link itu untuk upload dokumen. Selepas itu sudah boleh, mereka akan reply lah after 2 working days. Ya? Okay, ada orang yang tanya, kalau dia belum jadi ahli Syam, boleh ke buat My IOU? Yes, boleh. My IOU ini hanyalah satu method pembayaran, kadar pembayaran. Dia seperti cash ataupun credit card, ataupun e-wallet, satu kadar pembayaran. So customer anda tak perlu masuk shop pun boleh jadi boleh jadi ada satu account My IOU untuk membeli barang shop. So next up,
Merchant Plus. Okay, Merchant Plus. Ini adalah satu tambahan bagi Credit Plus. Okay, jika Credit Plus tak cukup, kita boleh gunakan Merchant Plus. Tapi ada some terms and condition. So apa tu Merchant Plus? Okay, ini apabila anda nak extra credit untuk lebih banyak bigger purchases, bigger purchases. Okay, bayangkan kredit limit anda 3,500. Okay, anda nak beli beberapa set B extra ataupun air events, tambah add up mungkin 6-7 ribu macam mana. Tak cukup credit limit. Anda boleh go for Merchant Plus untuk dapat additional credit 10,000 ringgit add-on ya. So ini 10,000 ringgit dia ada terms and condition. Okay. So customer anda jika mereka nak gunakan 10,000 credit limit pun boleh. So siapa boleh sign up? New and existing MyU merchant boleh sign up. So new and existing MyU accounts mereka boleh sign up, dan of course additional credit akan bagikan kepada consumer. Okay, jika mereka dapat jika mereka ada 3,500 credit limit. Okay, 3,500 credit limit, dia perlu dia perlu use Credit Plus untuk increase limit dia sampai at least 3,500, dan mereka boleh sign up for Merchant Plus. Okay, dan Merchant Plus ini untuk kegunaan satu kali saja. Satu kali saja, satu start kat sana. So satu kali saja mereka perlu boleh beli, tapi selepas dia beli, dan jika mereka sudah clear semua yang dia hutang kepada ini Merchant Plus, then only mereka boleh buat purchase yang kedua gunakan Merchant Plus. Dan dengan itu mereka perlu unjoin Merchant Plus dan join balik dengan kod dengan Merchant Plus, baru mereka boleh membuat kali yang kedua. So mereka perlu clear credit limit, dia punya hutangan pada 10k itu sebelum mereka boleh gunakan second time. So normally kita tell customer one time saja. Dan of course yes, saya ada customer, saya ada question, Merchant Plus ini zero interest ke? Betul, dia juga zero interest as long as you pay every month. Dia ada kat atas dia akan tell you that how much you owe. Okay, as long as every month dalam debit card ada duit, then dia akan settle, no issues. Okay, so 0% interest juga. Alright, dan kita perlukan separate QR code lah, okay, untuk provide additional credit. So pergi ke Stockies, mereka ada Merchant Plus code yang berlainan. So jika nak buat Merchant Plus perlu beritahu Stockies ya. Dia beza sikit dengan QR code yang normal. Okay. So kita ada soalan juga. Okay, credit card atau debit card, jika actually dua-dua pun boleh. Jika debit card anda boleh increase sampai 3,500. Ini tertakluk kepada credit limit anda. Okay, perlu more than 3,500 lah. Okay, ada chance punya lah. Boleh try. Okay, how to sign up for Merchant Plus? Apa yang anda perlu untuk sign up for Merchant Plus? Number one, have more than 3,500 credit limit. Ini boleh increase dengan Credit Plus. Okay, jika debit card perlu increase sampai max lah. Jika credit card boleh increase as long as dia over 3,500 sudah boleh. Okay, so next macam mana sign up? Pergi ke Stockies dan scan Merchant Plus QR code. Okay, macam ni. So anda boleh pergi ke Stockies, okay, dan klik choose join Merchant Plus ini. Okay, selepas sudah join, ini boleh gunakan untuk ajar customer anda yang nak beli banyak jugalah. So choose join Merchant Plus. Okay, dia akan keluar halaman ini. So klik join Merchant Plus yang scan ini, dan scan kepada Stockies Merchant Plus code ini. Right, so selepas scan, mereka check betul ke ini Stockies,
So confirm details, boleh klik join. Klik join ya. So selepas ini, boleh pergi ke bills Merchant Plus Credit untuk tengok tu kredit sudah akan masuk kepada akaun anda. 10,000. Now buat payment, boleh gunakan serta-merta. So how to pay with Merchant Plus? Sudah dapat 10,000, macam mana nak bayar? Alright. So Merchant Plus simple juga. Di halaman pertama, klik scan. Sama juga ya, klik scan. Dan enter amount and continue. Enter amount dan continue. So amount ini adalah amount yang anda nak buat ansuran. So mungkin mungkin amount tu adalah let's say 6,000, nak buat ansuran 6,000, letaklah amount 6,000. Make sure you scan the QR code yang betul ya, dan check details and continue. So selepas itu enter payment PIN. Proceed with third party payment and jot down your payment details. Itu saja. Very simple. Scan balik dengan Merchant Plus code itu. Untuk dapatkan gunakan Merchant Plus, code Merchant Plus dia different, dia beza daripada QR code yang normally kita guna. Boleh tanya stokis. Dia suruh scan, dia masuk, enter payment PIN, proceed dan jot down payment details. Dia akan gunakan Merchant Plus anda. Alright. So bila perlu baru apply ya. Jika last minute nak beli barang-barang besar, barulah apply. So kita akan move on. So itulah saja hari ini kita telah belajar banyak tentang eShop, Shop Member Portal dan juga MyIOU. Alright, so kita akan end the session with a small summary. Apakah yang kita dah belajar hari ini? Yang pertama, new feature e-recognition. Kita boleh tengok kat member portal, Shop Member Portal. Boleh print, boleh view, boleh download, boleh frame, buat apa-apa saja. Alright, as long as your pangkat sampai SM, SSM, DSN, DTM dan CDM, boleh masuk member portal. Klik e-recognition, klik Shompreneur, e-recognition sudah boleh tengok cantik-cantik punya set. Alright, so next up, apakah summary yang kedua? New members. New member anda dapat first year subscription for free. Alright, apabila mereka sign up, terus kepada sign up form, boleh dapat cari, the tick button, nak join tak? Boleh letak nama terus kepada link dan kita akan sign up mereka automatically. So next, kita ada renewal juga. Renewal ada dua option. Jika dah expired, gunakan annual subscription. RM36, satu bulan hanya RM3 saja. Untuk renew kat renewal tab. Option kedua, boleh gunakan eShop Active Renew. Ini bukan gunakanlah, dia free lah. Jika ada sesiapa yang beli dengan eShop link anda, next year your eShop is covered. Dia akan free automatically. Tak payah renew. As long as mereka beli daripada anda. Satu pembelian saja sudah cukup. Dan next year sudah free kan? Bagilah link lagi, satu lagi free untuk next year jika mereka beli. Dan last but not least, register for MyIOU Credit Plus dan Merchant Plus. Jika nak more flexibility
ataupun more credit untuk bigger purchases. Apa yang perlu gunakan? Okay. Jika debit card hanya consignment note, bil elektrik, air dan bank statement sudah boleh register. Dan untuk credit card tambah lagi satu credit card statement. Itu saja. Okay. Dan untuk Merchant Plus, pergilah stokis untuk dapatkan info yang lebih lanjut. Okay. Macam mana nak join, macam mana nak bagi customer anda ataupun anda sendiri dapatkan 10K additional jika nak beli barang yang lebih besar. Alright. So, okay. Oh, saya ada satu soalan sini. 1 year tak aktif, boleh renew atau perlu register baru? 1 year sudah tak aktif, let's say sudah expired, pergi ke renewal untuk renew saja. Tak payah register baru. So pergi ke renewal, boleh bayar RM36 untuk renew. Okay. Untuk yang untuk yang aktif, masih aktif, inactive tapi belum expired, dia akan automatic renew apabila ada orang buat pembelian daripada e-shop link anda. Okay. Dan itulah sahaja untuk kelas saya hari ini, untuk summary tadi. Okay. Jika ada sebarang pertanyaan, okay, boleh tanya customer service jika mengenai portal ataupun bonus apa-apa, okay, ataupun e-shop technical team iaitu saya pada nombor ini. Okay, remember to save my number jika ada apa-apa pertanyaan tentang digital, tentang e-shop, tentang my IOU, okay, apa-apa saja, online digital, member portal, website, okay, terus cari saya, no problem. Okay, boleh WhatsApp saya kat nombor ini ya. Okay, boleh dapat tak PDF dalam channel shop? Maksudnya, sorry, saya tengok bayar apa? 33 atau buat pembelian 200. Ini renewal. Okay, renewal untuk renewal untuk membership beza dengan e-shop. So untuk e-shop kita ada auto renewal jika mereka gunakan e-shop link anda untuk beli barang. Itu untuk e-shop saja. Untuk website link aktif jangan keliru. Miss Wana, jika 1 year expire kena register baru, itu adalah member, itu adalah member shop. Okay, itu adalah membership anda. Bukan untuk e-shop. E-shop hanya website link anda. Mungkin website link saya adalah edward.chuan.com.my. Jika saya sudah lama tak guna, dia sudah expired, dan saya perlu kasih renew dengan 36 ringgit. Itu adalah different daripada member registration. Okay, jika ada apa-apa masalah lagi atau soalan lagi yang tak clear, boleh terus WhatsApp saya kat nombor inilah. Nak tahu yang lebih lanjut. Okay, anytime can WhatsApp me. Okay, I'll try my best to answer your questions. Okay,